ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی نیگلیجنسی ہے کہ اتنے گاڑیوں کو جانا دیا اور وہ راستے میں پھنس گئے. وہ جو نا گاڑی کے اندر ان کو رات گزارنا پڑا. پھر جو نا وہ دم گھٹنے کی وجہ سے جو نا یہ مر گئے. انہوں نے یہ ڈیمارکیشن کیا ہوا 50 فٹ روڈ کے اس طرف 50 فٹ روڈ کے اس طرف, وہاں پھر تعمیرات کو بھی منع قرار دیا گیا. تو پھر یہاں تو ایسی تنگ جگہ ہے زمین کی, وہ ہے ایک میرا تعلق حلقہ ایک سے ہے, ایک سے ہی شروع ہوتا ہے جا کر یہ ایکسپریس وے جو ہے. اب وہ جو 50 فٹ ادھر 50 فٹ ادھر جو یہ انگیج کر رہے ہیں, تو وہ لوگوں کو یا تو اس کی بھی کمپنسیشن پے کریں. فیڈرل لیول پہ جو ہے نا ایک ٹورزم بورڈ بنا ہوا تھا جس کا چیئرمین عمران خان صاحب خود ہوتے تھے, اور ہر پروونس کا منسٹر ٹورزم اس بورڈ کا ممبر ہوتا تھا. تو اسی حوالے سے میں بھی اسی بورڈ کا ممبر تھا. تو ہر میٹنگوں میں کئی میٹنگیں ہو گئی ہیں, اس میں میں جو ہے میں نے ڈیمانڈ کیا ہے, میں چلاتا رہا ہوں کہ بھائی یہ جو نا روڈ بننا چاہیے اور شونڈر پاس جو نا بننا چاہیے. وہاں پر بہت سارے موسمی حالات جو ہے, وہ بارش ہو, سردی ہو, کبھی وہاں ککر جم جاتا ہے, کبھی پائپ پھٹ جاتا ہے, کبھی چینل بند ہو جاتا ہے. تو ہینزل ڈیم اگر مکمل طور پر اپنا فنکشن کرے گا تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. وہاں پر 12 مہینے مطلب پانی ان کو ملتا رہے گا اپنے اس کے حساب سے. تو گلگت سٹی کا کم از کم بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ ہینزل ڈیم کے بعد ہی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آئمن, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو مری میں ہوا, جہاں پہ ٹورسٹ تقریباً جو تعداد ابھی تک سامنے آ رہی ہے 20 کے آس پاس, جن کی ہلاکتیں ہو گئی ہیں. ریزنز غالباً سردی ہے یا پھر دم گھٹنے کی وجہ سے گاڑی کے اندر یہ حادثہ پیش آئے. تو اس اندوناک حادثے کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں گلگت چترال ایکسپریس وے بننے جا رہا ہے اور اس کے اوپر کام اسٹارٹ ہے, لیکن گزر سے جو لوگ ہیں ان کے اندر کچھ بے چینی بھی پائی جا رہی ہے. اسی حوالے سے اگرچہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے, خوشخبری ہے بظاہر تو بڑی, یہ کیا وجوہات ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے. میرے مہمان فدا خان فدا, سابق وزیر سیاحت گلگت بلتستان, نون لیگ سے ان کا تعلق ہے, اور میرے دوسرے مہمان سلطان محمد ایڈوکیٹ, نون لیگ سے تعلق ہے اور گلگت بلتستان کا حلقہ ایک ہے جس سے ان کا تعلق ہے. دونوں مہمانوں کا شکریہ. فدا صاحب, کوئکلی پہلے چونکہ آپ کا صحت سے تعلق بھی رہا, آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت بڑا اندوناک قسم کا واقعہ, اتنے سیاح جا کے حادثے کا شکار ہو گئے. بحیثیت ایک وزیر سیاحت کے, آپ تھوڑا سا بتائیں کہ اس طرح کے واقعات کیوں ہونے چاہیے اس ملک میں؟ بہت بڑی بدقسمتی نہیں ہے؟ شبیر میر صاحب, آپ کی مہربانی کہ آپ نے اپنے چینل میں بلایا. آج کا جو حادثہ ہو گیا ہے بہت دردناک حادثہ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اس ایریا میں اتنے گاڑیوں کی کیپیسٹی نہیں ہے, تو وہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی نیگلیجنسی ہے کہ اتنے گاڑیوں کو جانا دیا اور وہ راستے میں پھنس گئے. وہ جو نا گاڑی کے اندر ان کو رات گزارنا پڑا. پھر جو نا وہ دم گھٹنے کی وجہ سے جو نا یہ مر گئے. میں تو یہ کہوں گا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی نیگلیجنسی اور موجودہ گورنمنٹ کی نیگلیجنسی ہے. تو ایک جگہ میں کیپیسٹی نہیں ہے تو اتنے گاڑیوں کو جانا نہیں دینا چاہیے. بہت دکھ ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح, اس طرح کے واقعات کے تدارک کے لیے جی وقت کے پر قبل از وقت جو ہے نا اس کا اقدام اٹھانا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. گلگت چترال ایکسپریس وے کے حوالے سے فدا صاحب, آپ ہی اس سوال سے میں آپ سٹارٹ کرتا ہوں. اچھی بات نہیں ہے, خوشخبری نہیں ہے کہ ہائی وے بن رہا ہے, تو یہ تو ڈیمانڈ تھا مطلب وہاں کے لوگوں کا. تو اب مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ شبیر میر صاحب, گلگت چترال جو ایکسپریس وے بن رہا ہے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام شروع ہونے میں لیٹ ہو گیا ہے, بہت جو ہے نا جلد اس کے اوپر کام شروع ہونا چاہیے تھا. اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کا ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے. ایز اے منسٹر ٹورزم میں نے اس روڈ کے لیے جتنا جو ہے چلایا ہے, موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ
फेडरल लेवल पे जो है ना एक टूरिज्म बोर्ड बना हुआ था जिसका चेयरमैन इमरान खान साहब खुद होते थे, और हर प्रोविंस का मिनिस्टर टूरिज्म उस बोर्ड का मेंबर होता था। तो उसी हवाले से मैं भी उसी बोर्ड का मेंबर था। तो हर मीटिंगों में, कई मीटिंगें हो गई हैं, उसमें मैं जो है मैंने डिमांड किया है, मैं चिल्लाता रहा हूं कि भाई ये जो ना रोड बनना चाहिए और शोल्डर पास जो ना बनना चाहिए। उस बोर्ड में इमरान खान मौजूद होते थे जिसमें आपने ये डिमांड पेश की? बिल्कुल, टूरिज्म के हवाले से जो है ना कई मीटिंगें हो गई हैं, और उसमें जो है ना मैंने कई दफा ठीक है इसके जो ना डिमांड मैंने खुद की है। आज जो है ना मैं उसकी मुखालिफत तो नहीं कर रहा। सही, फिर क्या कर रहे हैं? या मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं बनना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये इसको बनते हुए जो ना लेट हो गया है। अच्छा, ये डिले टैक्टिस नहीं होना चाहिए, बहुत जल्द इसके ऊपर काम शुरू होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे बात ऐसी है कि रेट जो ना जमीनों का रेट नहीं बढ़ाया जाता है। ठीक। अच्छा, पुराने रेट के ऊपर जो ना ये एक बहुत बड़ा जो ना प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल एक रोड जो ना बनने जा रहा है, और यहाँ पे रेट जो है ना वो 3 साल 5 साल पीछे की जो ना दे रहे हैं। हमारा डिमांड ये है कि रिजर्व वैसा भी जो है ना एक साइड से पहाड़ है, दूसरे साइड से जो ना दरिया है, उसके बीच में थोड़ा सा जमीन है। अच्छा, उस जमीन में उसकी चौड़ाई 100 फीट या 150 फीट है। तो उसके अंदर जो रोड बन रहा है, एक तो NHA ये क्लियर नहीं कर रहा है, NHA ये बता रहा है कि मार्केट एरिया में 50 फीट, ठीक, बाकी जहां पे मार्केट नहीं है, लोगों के कास्ट के जमीनें हैं, अच्छा फैली हुई आबादी है, तो उसके अंदर भी 164 फीट बना रहे हैं। अच्छा, 164 फीट। अब जो ना ये गिलगित बल्तिस्तान को या गिजर को पंजाब के साथ कंपेयर किया जाए, या सिंध के साथ या बलूचिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ना पहाड़ी एरिया है और साथ जो ना दरिया है, दरिया और पहाड़ के दरमियान थोड़ा सा जमीन है, तो लोग वहां पे आबाद हैं। तो ये 164 फीट आश लेने की जो ना क्या जरूरत है, 50 फीट पे ही जो ना ये चले जाए। ठीक, तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी जमीनें नहीं है फालतू कि हम रोड में हाईवेज को दे दें। इतनी जमीनें नहीं है कि 164 फीट बात के लिए जो ना लेके रखे। ठीक है, लेकिन इसमें हम ये कहते हैं कि ये जो 50 फीट है, 50 फीट को ही जो ना लेकर चले, और 50 फीट का कंपनसेशन लोगों को जो ना उस मुताबिक दे दे। सही, आज के रेट के मुताबिक जो ना दिया जाए। अभी जो ना इसका सेक्शन 4 हो गया है जुलाई में, पिछले जुलाई में सेक्शन 4 हो गया है। आज DC साहब को हम जो ना बता रहे हैं कि रेट बढ़ाया जाए, कहा तो वो कानूनन जो ना नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि DC साहब के पावर में है कि वो हर 3 साल के बाद जमीन का रेट जो ना बढ़ाता है। ठीक है, तो अभी 3 साल तक ये रोड बन चुका होगा। नहीं बढ़ा सकता, कौन बढ़ाएगा? यही मैं कह रहा हूँ ना, ये जो ना बन चुका होगा, तो बाद में जो ना वो बढ़ाने की क्या जरूरत होगी। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि ये जो रोड बन रहा है, इस रोड की कोई मुखालिफत नहीं कर रहा है। ठीक है, इस रोड का या मौजूदा जो ना गवर्नमेंट की कोई मुखालिफत नहीं कर रहा है, या जो ना किसी नुमाइंदे की कोई मुखालिफत नहीं कर रहा है। सिर्फ जो ना हमारा डिमांड ये है कि जमीन के रेट को जो ना बढ़ाया जाए, और इसको एज अ स्पेशल केस लिया जाए, क्योंकि ये जो है ना एक लिंक रोड नहीं बन रहा है। ठीक है, तो कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं बढ़ा सकते? हुकूमत को इस हवाले से बिल्कुल हुकूमत को इसी हवाले से जो ना फैसला करना पड़ेगा। इसको जो ना गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में जो ना एज अ स्पेशल केस डिस्कस करना पड़ेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि CM साहब हमें भी बुलाएं, हमारे साथ बैठे, निशस्त करें, हमें मुतमईन करें। हम मुखालिफत तो नहीं कर रहे। सही। मम्मी जी जरा जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अरे मैं जोर से ही बोल रहा हूँ, आप कहीं बाहर निकले हैं। ये फोन भी पागल हो गया यार। जानी अब तो जान छोड़ दे इस फोन की। यार ये बेचने के लिए टाइम मिले तो नया लूंगा ना। अबे जानी कुछ हटके करना। ले हट गया, अब क्या करूँ? जानी तू गिलगित ऐप कर। क्या यार, तू भी नई ले आता है। जानी गिलगित ऐप से तेरा ये फोन पूरे पाकिस्तान में कोई ना कोई तो ले ही लेगा। अच्छा पूरे? हाँ पूरा पाकिस्तान। ब्रो गिलगित ऐप पे इस फोन की फोटोज लगा, मुनासिब कीमत लिख और पोस्ट ऐड कर। यार तू ये फोन बेच और गिलगित ऐप से नया फोन खरीद। ये क्या? तुम्हारा नया फोन। वाकई? कुछ हटके कर।
हमारा डिमांड है कि सीएम ये साहब तो रोड नहीं कर रहे होंगे, बने। डिप्टी स्पीकर हैं और नाजिर साहब हैं वहाँ पर, नुमाइंदगी तो खैर नुमाइंदे तो हैं ना, उनसे आपकी बात हुई है इस हवाले से? हमारी उनके साथ भी जो ना बात हुई है, वो भी जो ना इस चीज को ठीक है। क्लियर नहीं कर रहे हैं आज तक। जो ना उन्होंने भी नहीं बताया है कि रेट्स के हवाले से उनको भी पता है कि ये जो ना पुराने जो ना रेट चल रहे हैं, और डीसी साहब जो है ना रेट नहीं बढ़ा सकता है, वो कहता है कि भाई मैं नहीं बढ़ा सकता, मेरी मजबूरी है। मजबूरी है, तो जब सही। मजबूरी है तो हम ये कहते हैं कि भाई इसको असेंबली के अंदर डिस्कस किया जाए, ठीक है, एज अ स्पेशल केस जो ना इसको लिया जाए। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि एनएचए ने इससे पहले हुंजा के अंदर जो रोड बनाया है 2008 से अभी तक लोगों को कंपनसेशन पे नहीं किया है। ठीक। वो लोग जो है ना कई दफे रोड पे आ गए, वो ओके। चिल्ला रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा सही, है। आपको भी यही खतरात हैं? हाँ, यही खतरात बिल्कुल है। खदशात हैं, ठीक मैं है। ये कह रहा हूँ कि कानून में यह है कि किसी जगह में बिल्डोजर लगाने से पहले कंपनसेशन पे किया जाता ओके, है। ठीक है। पहले कंपनसेशन पे करे, बाद में जो ना डोजर बाद लगाए। में मैं सुल्तान साहब की तरफ, जी। सुल्तान साहब मुझे ये बताइए कि है हमारा कोई ऐसा कानून कि बुलडोजर लगाने से पहले पेमेंट की जाए? कानून तो होगा, लेकिन कोई मिसाल है हमारे पास इस तरह की? मिसाल ऐसी नहीं है शबीर मीर साहब, लेकिन ये रूल है, कंपनसेशन रूल के अंदर ये चीज़ है कि आप बुलडोजर लगाने से पहले या कोई भी रोड आप बनाते हैं या कोई भी जगह कोई ताबीर करते हैं तो उससे पहले आप कंपनसेशन पे करें, उसके बाद आप काम करें। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ आज तक। तो ये इसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि 50 फीट ओरिजिनली जो एक्सप्रेस हाईवे है, गिलगित चतरल एक्सप्रेस हाईवे, कितना है? मतलब एक साइड से तो ये है ना कि हाईवे की जमीन प्लस इर्द गिर्द फिर तामीरात से रोकने वाली बात। जी जी जी। ये ओरिजिनली 150 फीट है। देखें 50, अगर आपने 64 की बजाय 164 की बजाय 50 अगर बनाते हैं, मज़ीद फिर भी उन्होंने ये डिमार्केशन किया हुआ 50 फुट रोड के इस तरफ, 50 फुट रोड के इस तरफ, वहाँ फिर तामीरात को भी मना करार दिया गया है। तो फिर यहाँ तो ऐसी तंग जगह है, ज़मीन की वो है, एक मेरा ताल्लुक हल्का एक से है, एक से ही शुरू होता है जाकर ये एक्सप्रेस वे जो है। अब वो जो 50 फुट इधर 50 फुट इधर जो ये अंगेज कर रहे हैं, तो वो लोगों को या तो उसकी भी कंपनसेशन पे करें, ताकि उनके वो तामीरात तो वो कर नहीं सकते हैं, या फिर अपने उस 50 फुट पे रहें जिस पर रोड हो, बाकी लोगों को वो आज़ादी मिले ताकि अपना कोई मकान बनाए। कोई कंपनसेशन तो यकीनन ऐसे पे नहीं करेंगे, इसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा? कानूनी अदालत बिल्कुल है। देखें हायर फॉर्म में अगर डीसी उसको नहीं बना सकता तो आगे असेंबली है, हायर अथॉरिटी से चीफ सेक्रेटरी है, एनएचए के जिम्मेदारान है, उनको बैठ के अगर आपस में मीटिंग करें कि इसके ऊपर सोल्यूशन निकाला जा सकता है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। सही, कोशिश करेंगे तो सब चीज़ मुमकिन है। सही। आपके हल्के में हैज़र डैम, बिल्कुल बिजली का दारो मदार गिलगित का आपके हल्के के ऊपर है, इसके ऊपर कैसे तेज किया जा सकता है काम आपके ख्याल में? जी, इसके ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ इतना है कि देखें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में बड़ी मेहनत हुई है, सब कुछ हुआ, उसके बाद ये डैम अपने उसमें तो आ गया, टेंडर भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन काम की रफ्तार अभी बहुत सुस्त है। जब तक हैंजल डैम मुकम्मल तौर पर अपना फंक्शन नहीं करता है, उस वक्त तक गिलगित शहर के अंदर डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। सही है। ये बिजली का बहरान हल नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे पहले कारगा में बनाया, नलतर में बनाया, गूर में बनाया, वहाँ पर बहुत सारे मौसमी हालात जो है वो बारिश हो, सर्दी हो, कभी वहाँ ककर जम जाता है, कभी पाइप फट जाता है, कभी चैनल बंद हो जाता है। तो हैंजल डैम अगर मुकम्मल तौर पर अपना फंक्शन करेगा तो ये चीज़ें नहीं होंगी, वहाँ पर 12 महीने मतलब पानी उनको मिलता रहेगा अपने उसके हिसाब से। तो गिलगित सिटी का कम से कम बिजली का जो मसला है वो हैंजल डैम के बाद ही। आपके ख्याल में हुकूमत को एहसास है इस बात का? मैं नहीं समझता, एहसास दिलाने की ज़रूरत है। बड़ा स्लो मतलब वो चल रहा है। इसके ऊपर मतलब गवर्नमेंट जो है असेंबली लेवल पे भी बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ उठाने की ज़रूरत है ताकि ये काम तेज़ी से हो। सही। आप कोई लायामाल तरतीब तो नहीं दे रहे हैं, कोई रोड ब्लॉक करके, कोई टायर जला के, ताकि ये बात असेंबली पे जाए? हम देख रहे हैं अगर गवर्नमेंट अगर कुछ हरकत में आ गई तो ठीक, नहीं होगी तो उस तरफ भी हम जाएंगे, उस तरफ ही हम जाएंगे, उसके इम्कानात है। हाँ, उससे गुरेज नहीं करेंगे। सही। फिदा साहब, टाइम थोड़ा सा महदूद है, मुझे दोबारा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 2 मेंबरान तो कम से कम हमारे असेंबली के अंदर हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि उनके थ्रू ये बात जो आपके कंसर्न्स हैं कि नहीं डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर आपसे बात करें? सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो 2 मेंबरान हैं, कंसर्न मेंबरान, वो भी आकर हमारे साथ बैठे। अच्छा, फिर इसको असेंबली में जो ना लेके जाएं
ٹھیک ہے. یہ اس کے حوالے سے غزر کے اندر بہت جو ہے نا تشویش پائی جاتی ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی جو ہے میٹنگیں کی ہیں. آج ہم نے گلگت میں بھی مختلف پارٹیوں کے ساتھ میٹنگیں کی ہیں. یہ جو ہے نا کوئی ایک پارٹی کا ایشو نہیں ہے, یہ جو ہے نا سب لوگوں کا ایشو ہے, پورا جو ہے نا غزر کا ایشو ہے. غزر کے ساتھ جو ہے نا حلقہ 1 گلگت بھی آتا ہے, یہ KIU سے جو ہے نا سٹارٹ ہوتا ہے, وہ آگے جو ہے نا جاتا ہے. تو آج ہم نے یہاں پہ حلقہ 1 کے لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے ہم نے میٹنگ کی ہے, اور منڈے کو ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پر ہم نے غزر میں بھی جو ہے نا میٹنگ رکھی ہے. اس میں بھی تمام پارٹی کے لوگ آ جائے, موجودہ پارٹی PTI کے ذمہ داران بھی آ جائے. ہمارے جو ہے نا PTI کے خلاف جو ہے نا کوئی یعنی محاذ کھڑا کرنے کا نہیں ہے, یا جو ہے نا روڈ نہ بنے کے کر نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی PTI کا نمائندہ بھی اندر ہے, ہمارا ڈپٹی اسپیکر ہے, وہ بھی آئے, وہ اس کے اوپر کام کرے. اچھا, نواز خان ناجی صاحب اس کے اوپر کام کرے, ایون غلام صاحب ہیں وہ جو کام کرے, پھر جو ہے ادھر حلقہ 1 کا جو آپ کا ممبر ہے وہ اس کے اوپر کام کرے. لوگوں کوآرڈینیٹرز ہیں, ابھی کوآرڈینیٹرز ہیں, لوگوں کے جائز حقوق یہ جو ہے نا قانونی اور ان کا جو ہے نا حق بنتا ہے. اچھا, ہم فی الحال جو ہے نا یہ مہم ہم نے آگے جو ہے نا شروع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ خوش اسلوبی کے ساتھ, امن کے ساتھ, بہتری کے ساتھ یہ آگے بڑھے اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. کوئی الٹیمیٹم دے رہے ہیں گورنمنٹ کو؟ دیکھیں, فی الحال تو ہم جو ہے نا الٹیمیٹم نہیں دیں گے, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے نا آگے چلے تو اچھی بات ہے. اگر بالکل ہمیں نظر انداز کیا گیا تو پھر جناب دیکھیں یہ جو ہے نا سی پیک بن رہا ہے. سی پیک کی وجہ سے جو ہے نا غزر کو پیک کر کے جو ہے نا کہیں اور نہ بھیجے. کہاں جائیں گے غریب لوگ؟ میں آپ کو ایک مثال دے دوں گا. ایک فوجی بھائی جو ہے نا فوج سے پورا اپنے جو ہے نا جو پینشن لے کر وہ ایک گھر بناتا ہے, تو اس کا پورا گھر واش آؤٹ ہوتا ہے. اچھا, اس کو کمپنسیشن پہلے پیمنٹ نہیں ہو گیا تو وہ گھر کہاں سے بنائے گا؟ اپنے بچوں کو لے کر جو ہے نا کہاں بیٹھے گا؟ مارکیٹیں جو ہے نا وہ ڈسمنٹل ہو رہی ہیں, ان کا جو ہے نا ریٹ کا ابھی تک جو ہے نا پتہ نہیں ہے. 50 فٹ سے علاوہ جو 50 فٹ روڈ بناتے ہیں, اس سے اس سائڈ میں اور اس سائڈ میں مزید 50 فٹ میں کنسٹرکشن کرنے پہ پابندی لگائی گئی ہے, اشتہارات لگے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ 50 فٹ آپ لے رہے ہیں, اس کا کمپنسیشن پے کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو کس قانون کے تحت آپ جو ہے نا یہ ہم سے اٹھا رہے ہیں؟ تو ہمیں کنسٹرکشن کرنا بھی نہیں دیتے ہیں اور کمپنسیشن بھی پے کرنا نہیں دیتے ہیں. تو یہ ناانصافیاں نہ ہو اور خوش اسلوبی سے جو ہے نا کام آگے چلے. بہت شکریہ فدا صاحب, سلطان صاحب بہت شکریہ پروگرام آنے کے لیے. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.